diyero, no? Safe, no? Safe bolt. Makakita ka ni unsay hunahuna nimo na ay kwarta sulod, you know, no? Unsa pay nakita ni, unsa pay naa diha sulod, no? Bulawan. Kabalo mo ang akong ginikan na naingon ni ani gid dito sa balay, pero dili na ako isulti sa sulod, no? Pero para maablihan ninyo ni, kabalo mo na ay combination numbers ni siya. So, I think depende left or right. Kintahay, ang first number is 5. Adto ka, pangitaan nimo 5. Pak. Pag 5, balik na po ka. 8. Ay na to, 80. 80. Pangitaan naman 80. Undan na po ka. Pag-ingon dito, 15. Pag 15. No, pag balik nimo, tak, mag-0 na siya. Tak. Abli na siya. No? Na siya tulo ka number katong sa ako ang ginikanan, no, para maablihan. Pero ibutang ko ni sa spiritual, I want to share tonight about 3 keys that unlocks the supernatural work sa Ginoo sa tong kinabuhi. Nay tulo kayawi nga gihatag kanato ni Apostle Paul. In 1 Corinthians chapter 12, mabasa nimo diha si Paul naghiskot siya sa body of Christ. The same time, gingon niya ang body of Christ na siya'y mga klase-klaseng mga gasa. Kinsa ang body of Christ karon, say amen. So, isip lawas kita ni Kristo, gamhanan ta. Especially kung magkahiusa ta. That's why during conference, adunay mga ginatawo nga mga iglesia. Amen? Pero usat maabot ni ana, ugma, mag-fasting ta. Kailan masabda nato, as body of Christ, kinanglan masabda nato na natay mga spiritual gifts nga ma-access nato kung kining tulo ka butang atong masabtan karon sa atong kinabuhi that will unlock the giftings sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kini siya ang lihok sa balang spirito. Ang kung basahon nimo, I would suggest you read it yourself. 1 Corinthians chapter 12, the whole chapter. Naghiskot siya dito klase-klaseng mga gasa. Example niya ni having the word of knowledge, faith, gifts of healing, works of miracles, prophecy, discerning of spirits, different kinds of tongues, and interpretation of tongues to edify and strengthen the body of Christ. Amen. Si Pastor Frank, kanunay niya ginishare sa mua, adun siya gift of kining discernment. Tama, Pastor? No? Ingon niya, anaon lang niya ang kanang report gani sa pastor. Muna siya, dili ni tinuod. No? Mabati din niya na something dili maayo. Then tawagon niya ang pastor. Mga-discover niya, na yun, naiunsa din to. No? Gift ni siya. Pero dili ni siya na limit lang sa pastor. No? Body of Christ man ta. So kinahanglan mahimot ang kabahin nini. Dili lang tatig painitog lingkuranan, no? Mahimot ang gamiton sa Ginoo. So to have us atong tun-an ang giingon ni Pablo, kabalo mo kung basahon nimo siya, continuation niya, maabot ni siya chapter 14 pa. Okay, pero ang nag-end ang chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, mao ni atong basahon karon. New King James akong basahon, but I will also read to you the New Living Translation nga maghatag kanato og mas tin-aw nga picture. Wala na ko mabutang diha. Late na ako nakita ang version nga gusto na akong i-share. Pero anyway, New King James Version is very reliable version. Basahin na ito. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love. Allow me to read to you the New Living Translation. Ingon diri, 3 things will last forever. Muna kalainan, no? Walay forever diha. Faith, hope, and love, and the greatest of this is love. Let's all bow down our heads, mag-pray sa God. Oh Heavenly Father, I thank you for this awesome opportunity. Oh Holy Spirit, this is your thoughts, this is your
revelation, these are your giftings. I give you right of way. Akong gipadaplin akong kagalingon, my confidence is not in the human understanding or the flesh. Father, I pray, speak to the spirit of men. Lord, even to the heart of your people. Ikaw nagpili ka namo to be here. But Lord, each of us needs to know our function. I pray for the revelation sa imong balang spirito. Bag-uman o dugay na sa Iglesia Ginoo, nagtuko na ay bahin sa imong lawas. Lord, salamat sa kahigayunan na imo kong gamiton, himayag dungo, kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So, atong hisgutan karon ang tulo ka Yahweh, the three keys that unlocks the supernatural. Okay, unang butang hisgutan nato is hope. Okay? Ang definition sa hope is a feeling of expectation and desire for certain thing to happen. So na kay gina-expect kay may tabo, mo na gitawag hope. A feeling of trust. So naa kay ginasaligan, possible, it's a promise. It's something nga nadungog nimo, it will be for you, nga madawat nimo. For example, mag-work ka, at the end of the month, makadawat kag sweldo, that is hope. Sa usa ka balay, kung butang nimo hope, murag kini siya ang pinaka-foundation. Ang problema lang, kung ang hope nimo di mo abot, mapakyas, matumpag ang tibok balay. Okay? There are many people during the time of COVID nagpakamatay because they put their hope on the wrong thing. Amen. Basig naa ka diri. No, it's not wrong to go to school, mga estudyante. No? It's not kinahanglan mag-eskwela ta, kinahanglan ta mag-graduate, kinahanglan magtrabaho. But I tell you, don't put your hope there. Ang hope is too precious to be placed on something temporary. Dili ka pwede magbutag foundation sa some shifting sand. Karon panahon sa gira. Daghan kayong mga gipangkulbaan karon. Tungod kay nitaas na mga presyo. When you put your hope sa mga temporaryong butang, mauyog juga. Mabalaka juga. Amen? So, importante kay ning hope. Dapat our hope must be placed in the Lord Jesus Christ. He's the same yesterday, today, and forever. Okay? Palakpakan na itong Ginoo. Ingon sa Jeremiah chapter 17, verse 5. Ingon niya, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in men and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Okay? In other words, kung musalig ka sa Ginoo, dili nimo pwedeng katunga sa imong tiil na sa Ginoo nagsalig ka, pero basig dili ihatag sa Ginoo o basig dili mo okay ang Ginoo sa plano, na kay plan B. Ang mahimo sa mo is mahimo kang tinunglo. Ingon diri, curse is the man who trusts in human strength. Nakasiguro'y boss, nagtrabaho ka, na kay parinti nga dato, na si kay inheritance, na siguro kay parinti sa gawas, nga magpadalag 40, praise the Lord! But do not put your hope in them. Amen. Kabalo ka, isip lawas ni Kristo, lahi na ta. Magsilos ang Ginoo kung dito na nimo ibutang ang imuhang paglaom. Mo gani ni dangop ta sa Ginoo kay ang tao dili kasaligan. Daghan ka nato na adri sa church karon because we hope on something that hurt us. That's why we are here. And God, the Lord Jesus Christ, giluwasta niya na nga katalagman sa kinabuhi. Amen? But we need to understand nga, dili ta mo balik dito. Okay? Psalms 42 verse 11. Ingon diri, why are you cast down, O my soul, when why are you disquieted within me? Hope in God. So, ako naman ko'y, kabalo ko na natay anak, no? Niya isa ka sa anak, nagpastor. And kabalo ka, pag may nga mga sitwasyon,
Masulayan doon itong kasing-kasing. Ampo, Lord, mahal gasolina, text po ko sa kaya, anak, Clyde, tipid-tipid lang muna, sige, huwag ka sige biyahe, no? Amen. Ganiha, nag-message siya sa kuod to. Noon, message sa kuha nga, pa, bago lang kami gipa-full tank ni Brother Kuan, kailan na mo? Go, Lord, praise God. When you put your hope in God, in times of situations, ipakita niya, kinsa siya. Maybe you're here. Ang imong ginalauman, dili ang Ginoo. I understand you. Kaya yung nanapad ko itong una. But tonight, surrender your life to God. Ibalhin imong pagsalig. Ang suicide, dautan na siya, kung ibutang niyo sa kalibutan. Pero ibutang nas kamot sa Ginoo, that's faith. Ibutang ni mo. Niabot ng panahon sa kong kinabuhiin ko, Lord, ning ko siya, Lord, I will die in your hands. You never die in God's hands. Amen? He'll take care of you. Amen? Namagoy tayo nga, no? When you surrender to God, dili pwedeng half-hearted ka. Okay? Put your hope in God. Ibutang imong kaugmaon siya. Kaya kung ibutan mo yung kaugmaon siya, dito ni mo ma-discover, unsa siya kaligon, labi ni sa panahon, si linog. Mulinog na lang tanan. Pero ang mong gibarugan, di yun matarog. Itong panahon sa pandemic, tama-tama, nakauli imi. Kung kano sa ang ubang mga kumpanya na kumpanya nga mahalon kayo nga sa nag-suicide ang pinaka-founder. So ganito, Spades, ano to? Kate Spades, no? Nag-suicide. Sarado ang unsa niya, sarado temporarily ambot kung sa nitabo karon daghan kayo unsa. Pero during the time, mo tong time nga ang akong mama kadawat og dividendo 3 times the normal. 3 times the normal. Ganyan ko, namin ito nga tunga sa pandemic. Ang ginadawat sa kumang perting dako kada tuig. When you put your hope in God, dili gyud ka mapahiya. Palakpakan natong Ginoo. Amen. Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Dili kana faithful baya na word sa tuwa, dili kayo precious because gibase nato na sa faithfulness sa tao. I know some of us, you trusted in men and you thought mahimo siyang faithful siyang word. And iya kang nasakit ka sa iyang gimo. But God is different. Amen. Inanda ka, He will, iyang value ang imong pagsalig. When you put your hope in Him, tagaan yun niya bilina. Amen. He will show nga usa ka bililhon nga kinabuhi sa iyang kamot. Amen. Kabalo mo, ang mga panghitabo sa kinabuhi, kining pagnanaka sa kamot sa Dios, dili kini mga panghitabo nga inonimo nga aksidente na hitabo lang. Everything has a purpose. Ako na-bless ko sa testimony ni Brother RJ, considering namatyan siya anak. And he said, it was God's plan. Dili, ang nahitabo sa itong kinabuhi, dili aksidente. If you look at the Word of God, apil na ni kita atong kinabuhi, isip kabahin sa lawas ni Kristo sa mga prophetic words nga gisulti sa pulong sa Dios. Amen? Sample lang, sa panahon ni Noah, wa makurat ang Ginoo nga nagbaha. In fact, it was God who planned the great flood. Amen ba? Siya nagplano sa dako nga sa kining lunob nga nagpatay sa mga tao itong panahon na,
Siya po ang nagplano nga sila makatukod og arka og mabutang sa safety ang family ni Noe. Kung kanusa nalunod ang mga tao, sila Noe na sa barko, hayahay kayo. Everything is set because they put their hope in God. Amen? Ang panghitabo sa kinabuhi ni Lot was a different story, but as the same. Before gipa ulan sa Ginoo og kining sulfur og brimstone, ano ba ning? Tama ba? Fire and brimstone, fire and sulfur sa lugar sa Sodom and Gomorrah. Gipagawa sa sila unsa Lot og iyang family. Kung wala pa sila nakagawas, di pa bundak ang fire and brimstone. Amen? Pero nakita na nila, magunsa na, nag-usab na ang langit. Gikuha na sila sa mga anghel. Pagkuman, nga naman, nga si Lot's wife, nilingi, gingnan sa walay mulingi, kay mahimong bato nga asin. Ganang lilingi man siya, because she put her hope in Sodom. Where do you put your hope? Asa imong paglaom karon? Asa imong confidence karon? Kabalo ko gataas ng dollar karon. Wala, taas ng dollar. Ang kwarta na ako magkagamay. Amen. Ang value sa atong kwarta, magkagamay. Unsa na lang kayo mahitabo? Ang mahitabo, pag musalig ka sa Ginoo, makita nimo kung kanusa naglisod ang kalibutan, ikaw panalanginan sa Ginoo. Mo na'y mahitabo. Amen. Palakpakan na itong Ginoo. Amen. Romans 10:11, ingon diri, for the scripture says, whoever believes on Him will not be put to shame. Amen. Kabalo ka, itong una na born again ko, tawag yun mga buang kay, siyempre, lain namang tinuuhan namo, na may reliyon, dako pa may pamilya, no? Lahi lang tanaw sa mua. Tapos, nag-resign pag yun me, para mag full-time, natuyok na yun ulo ni Kenneth. Si Nining maupod, no? Si Pastor Ramon, gipalayas na silang balay. No? Mga, una-una, but we put our hope in God. Karon, unsay nahitabo. Akong asawa, mo'y nagpatukod og balay para sa iyang ginikanan. Amen. Si Pastor Ramon, dako kayong panalangin sa ilang pamilya. Karon nakita nila, lahi ang dagan sa mong kinabuhi. Di jud ka maulawan. Kung ikaw ngaron, wala pa na nimo nahimo, ako kay challenge. I tell you, you want a supernatural in your life? You begin with this. Put your hope in God. Hallelujah. Second, let's talk about faith. Kung ang hope is about trusting God that He will fulfill His promises, ang faith is about trusting God on His ability, ang iyang pagka-Diyos, kung kinsa siya, unsa siya kagamhanan, aron matuman niya ayang promises. Okay? Hebrews 11 verse 1. Ingon diri, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Take note of the words, okay? Na diri ang hope for. Ang hope for is also things not you don't see. Those are things you hope for. Okay? So, ang faith di ay is the substance. Substance gani, but pasabot, makita, tangible, mabati, no? Makita sa imong kinabuhi. Amen. No? So our faith is based on what we hope for. Faith is our tangible feeling, words spoken, and action based on what we hope for. Samtang ang uban, na dito, mag-overtime pa silang trabaho, nangitag pa maagi para may mudato, ikaw nasa simbahan. Amen. Why? Because you hope in the Lord. Ang imong pagsimba is your act of faith. Amen?
Sa Ephesians 3:20, ngun diri, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. Okay. Naghisgot kini sa atong Ginoo nga sa Ginoo Hesus nga siya makahimo labaw pa sa atong mahuna-huna, ma-imagine, malitok sa ato ang ma-picture out sa atong kinabuhi. Pinaagi daw sa gahom nga naa ka nato. Kabalo ka unsa nang gahom? Mana ang balang spirito. Unsa man ang gahom na sa tuwa, wa may lain. Nabay gahom diya si muha, wala man except for the Holy Spirit. Amen? Pero ang Holy Spirit mulihok ni siya according to your faith, according sa imong pagsalig sa pulong sa Dios. Dito mag-unlock ang gifting sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, I'm speaking based on my experience, okay? Kanunay na ako, whenever I preach, I always say this, Christianity is not being good. Kung being good, dito lang ko sa, daghang kay reliyon kayo, mas good pa kay istuwa. Na reliyon rin, kalima mag-ampo. Ikaw, kapila ka mag-ampo sa kadlaw, kini kalima. No? Grabe kayo, bago lang sila, nagpuasa. Kita tulog adlaw. Pila magpuasig tulog adlaw. Sila 40 kadlaw. Amen ba? And I respect that. But Christianity is not about being good. It's about the power of God. Mao ka na ang kalainan sa tuwa kumpara sa uban. Uban magdalag pusil, magdalag granada, magbutang sila ng lawas para protection. Kita, ang protection na to ang buhi nga Dios. Ang atong gidala ang pulong nga saad sa Ginoo. Naigisulti regarding kay John Knox. John Knox was a great man of God during his time. Ang queen tong panahon na mas mahadlok sa iya kung unsay iampo niya kumpara sa 10,000 ka mga sundalo compared to 10,000 soldiers. Amen. Hallelujah. Ikaw, isip anak sa Ginoo. Unsay gitutukan nimo? Muna mo mapansin, kadalasan mga Christians, who focus so much on how to become a good person. You don't have to worry about it. It will be your fruit. If you just obey God, you act in faith, put your hope in God, naturally magawas ang being good. Butan kay ka. Butan ko. Amen. But, kabalo ka, sometimes we miss to be a child of God. We act like a child of our parents, not a child of God. Anak natang sa Ginoo. Amen? Ug nice something nga gibutang sa Ginoo sa tuwa, nga wala pa nato wala pa nato ma-maximize. Mabalik na lang si Jesus Christ. Wala pa nato matilawan ang gahom sa Dios. Gamiton ta sa Ginoo sa kamahaning pamagi. Mangutana ka, pastor, pwede ba ka na hope pero wala kay faith? Pwede. Na isa ka babae, diling isa, daghan ko na ampuan, kadalasan Christian. Okay? Naisakit, pero nangaayo na lang uban, pero siya di maayo. Ampuan ako, amputan, okay, in Jesus' name, kamusta naman ka? I-check na kung naayo ka. Ano po siya? Naglaon jud ko maayo ko, pastor eh. Naglaon jud ko. Di ba? Pangutan na ako, naayo na ba kakaron? Mga butra na, pastor, maayo jud ko. Yeah, she has hope, but she has never have faith. What is faith? Faith is to believe that God will heal you now. Not one day. Silang one day yun, one day. I know that's hope. But if you have faith, that one day will be now. Amen. Palakpakan natong Ginoo. Amen. Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Gamito na akong larawan, kini usa ka babae. Okay? Basahan na nato kadali, and I give you a picture of this. And suddenly a woman who had a flow of blood for the 12 years came from behind and touched the hem of his garment. For he said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well.
But Jesus turned around and he saw her, said, "Be of good cheer, daughter, your faith has made you well." And the woman was well from that hour. Okay, kini nga babae, kung tanaw nimo, kung mabasa nimo storya, dugay na siya ngitag paagi, dato ni siya, dagan ni siya kaptangan, dagan siya kwarta. So, she had hope, but she put her hope sa medicine. Siguro na alternative medicine, na sagbot medicine, no? Klaseng medicine. In-check medicine. Paguman, dito na sa klase-klase mga mananambal na ay mananambal nga nakagraduate, na po'y mananambal wa jud ka-graduate. But she stayed the same. Niwang na siya, hurot-hurot na gyud ang iyang kabtangan. But she never lost hope. Amen? One day maayo jud ko. Then came Jesus Christ. So si Jesus Christ na himong popular during her time, and she heard already about the miracles. Because of that, kabalo ka, so she has hope, mahil siya. But ingon dito, faith is the evidence. Oh, faith is a substance. Usang substance? Money. Kung mahikapan ko lang ang sinsiran sa sinina ni Jesus, mamaayo gayud ako. Kuha ninyo? That's faith. Dili siya nga mingon nga, silang one day, mahikapan ko lang na, dili karon! Pag-agi ni Jesus. What siya ningon nga, maulaw man ko, oy. Silang, maluyang Ginoo, maayo rin lagi ko. Daghan kayo nga na, but this is not faith. You have hope, but no faith. But faith says, if I can only touch, og niadto gyud siya, paghikap niya, power flow from the body of Christ. Si Jesus Christ mismo, tingala siya. Unsa to? Kinsay nihikap sa ako? I tell you, you can access the power of God. I'm talking about key for the supernatural. Nga mag-antos man ka when you are able to access the supernatural. Amen ba? Palakpakan natong Ginoo. Amen. So John chapter 5, adunay usa ka paralitiko nga giduol ni Jesus for 38 years, invalid siya, dili siya kalakaw. Niadto siya kang Jesus Christ and gipangutana siya ni Jesus, "Do you want to be healed?" Wala siyang tubag og yes or no. Makita day nimo, he start to lose hope. Wala mo guy mo tabang nako. Pag mubukal na ang tubig, magbula-bula na, dito, ang ilang gilauman niya, katong, sa dito, naigamay nga pool dito, nga pagmubula daw, naay anghel ni abot, para kung kinsay unang makaadto, maayo. Niya, maulahi man yun siya. Kaya, di madyo ko siya kakamang, samtang ang uban na dito. Then Jesus said, "Rise up." Sa ingon niya, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Unsay nahitabo? This is a man losing his hope. But when he heard the voice of hope, ingon siya, tindog, barog, tingog na sa Ginoo. Have you heard the voice of God? Kabalo ka, God speaks. God speaks. And you can hear Him. Usahay lang, dila na ito ma-identify. And when you listen to His voice and act in faith, I tell you, anything can happen. Kami sa kong asawa, at Vietnam, one of the struggles yun sa missionary is, unsay himo na mo para makita mag-convert. Mag-adto ko, mag-revival ko, suruyan ako, mo good is the same. Kabalo ka, one is only God can do it. But kita ang gamiton. Question is, unsay dapat himuon? Dito na ko na-encounter na God brought me back. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for
for the salvation of men. And God asked me, what is the gospel? Nakaingon ko, sige, wali gospel, di ko katubag kung saan yung gospel. Dito na kasabdan. Dito na nakita nga, day, tudloan na ito, magsugo dito sa creation. Kaya kastorya na mo, wampod kailan nga na creator. Amen. Dito ko bagwalang ni sa Laos, ang mga unsa dito, unsa pod, kanang wala sila'y religion, religion, naghimo ko unsa ka ng mga pictures na created and invented. Ang gibutang nako nga picture kana ganing murag Santo Niño pero actually Diyos-Diyosan to sa India. Inko, created or invented. Niya kay naman dito'y nay reliyon. Pagtuon niya ilang Diyos-Diyosan, ana siya. Ang right, created. Left, invented. Ang uban, left, invented. Siya niya nagyo. Tanaw siya, created man, no? No? Kinang, no? You need to have a revelation, but God speaks. Lord, unsaon kini? God speaks. Tabangan ta sa Ginoo. God said, rise. Unsa Lord? Rise. And you will be healed. Amen? And God healed him. Ikatulo, mubula niya ako ang mensahe kay para I can take time sa advice sa ignay gusto magpaampo. Katapusan, let's talk about love. Okay, 1 Corinthians 13:13 mo na ating main verse. And now abideth faith, hope, love. These three, but the greatest of this is love. Okay. Si Paul nagisgot ani nga ang greatest daw ani love. Ngano ka? I want to show you a picture. Kini si si Judas. Nako'y pangutana sa inyo ha. Unsay wala kay Judas? Unsay wala sa iya ha? Si Judas has hope. Judas has faith. Uban man siya kay Jesus. Kung si Judas niuban kay Peter sa bangka, unsay pangutan-on ni Jesus kang Judas? Judas, do you love me? Kita ninyo? Love is the greatest. The same thing sa tuang kinabuhi. I'm not talking about kanang emotional love. I'm talking about the love of God. When God opens our eyes, pag makakita kag tao, mahikap ka. Okay? Do you love me more than this? Okay? Tanawon po nimo si Jonah. Iniisa po si Jonah ni siya. Si Jonah was a great prophet. Kuyaw siya nga prophet. Gisugo siya sa Ginoo moadto sa Nineveh. Pero problema, di siya gusto moadto. Why? Kung nabasa niyo, basahon ra gud ninyo ng malibog ka ng sa Book of Jonah, 4 lang ka kapitulo. Kung kano sa giluwas sa Ginoo ang mga Ninevites, si Jonah nagpagulbol. Nga naman, Lord. Kabalo man jud ko, buotan kay ka. Luwason yun na nimo sila. May pagpatyo na lang ko nimo. Unsa maning tawhana? When you don't have love, you don't understand the work of God. Kontra mo sa Ginoo. Iyong Ginoo, pasayloan na siya. Grabe, pasayloon. Siya ba? Amen? Sometimes, ang ato ang ways, dili mao kay do natay hope, natay faith pag-abot sa love. Bagsak ta kay ang kasing-kasing sa Ginoo, wala sa tuwa. Amen? Ingon ni Pablo, gi-explain niya, by the way, usbunako, Paul is talking about the giftings of the church. Gift of healing, gift of miracles, gift ani. Then, ingon niya, ako ipakita sa inyo ang pinakalabaw nga gift. And he moved forward. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Ingon siya, though I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I have become a sounding brass or a clanging cymbal. Ano sa'yo meaning niya ni? Masigmayo ko mustorya,
mahimo lang kung sama sa way tuno nga piyang-piyang. Nga naman, because if you don't have love, even kuyaw pa ka magwali. May mga tao di, kuyaw magwali ba? Kuyaw ka mag-Bible study. Ma-explain ni mo ang Bible. Madminaw ka diha, napay mas maayo niya na. I respect that. But the reason you don't teach, the reason nga, schedule na unta nimo, pero kinabisi ka, i-cancel nimo, because you don't have love. Amen. People listen to your heart, not to your mouth. Amen. Kung magtudlo ka, kasi diri pag maminaw na mga preachers nato, di pag magwali siya, matouch you ka because they speak from the heart. Okay? Mo nang gugma. Then, padayon pa ta. Verse 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Anong may mo siyang nothing? Nagrabing giftings niya. Because you will not function in your giftings. We don't have love. May mga uban rin na may faith. Grabe yung faith. Grabe yung sa kapadayagan. Grabe, nasa inyo ha. Pero if you don't have love, makontento na lang kag mapalakpak, maminaw ba? Amen. That's why love is very important. I'll tell you, love unlocks the giftings of God. Okay? Katulo, and though I bestow all my goods to feed the poor, akong ipanghatag ang tanan para magpakaon sa mga kabus. And though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Why? You'll never do it. You'll never do it. Daghang ka istorya, daghang suggestion pag abot sa actual di ka manto. You'll never do it. Because it takes a heart. How much do you give? Pag muhatag ka, kabalo ka, you need to give. But you don't do it because ang imong giving was bound by the law. Okay? Like kayo, pag bound by the love of God. Amen. You're willing to give it all. Na yung mga tao, ginastoryahan sa Ginoo. Give it all. Na yung mga tao yung not all, but na yung mga tao nga ginainan sa Ginoo. Because God has given you that gift. Mercy. No? Gift of giving. Amen. Pero di siya ma-unlock because walay matulod. Walay yawi. Ang katulong nga yawi, wala. Ang pinakadako, na kay hope, na kay faith, pero wa kay love. Usap na nato karon. Amen. Okay. Mangutan na ko sa inyo, gibanhaw ni Jesus Christ si Lazarus. Amen ba? Kabalo mo, there was something in Jesus na nahitabo before He rose up Lazarus. It's found in John chapter 11, verse 34 and 35. And He said, where have you laid Him? Ang kastorya niya si Maria. After niya talking with Martha, nabati niya something with Mary. There was something in that. They said to Him, Lord, come and see. Then what? Jesus wept. There was a compassion in Him. When God has that compassion, He gave His only Son. Nothing can stop God. When you have the compassion of God, nothing will be impossible. Nothing will be too hard. God is willing to bankrupt heaven for the sake of love. Amen. Sa Matthew chapter 9, verse 35 to 36. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. So the next chapter, Matthew 10, verse 1, the next chapter, morning. And when He had called His 12 disciples to Him,
He gave them power over unclean spirit to cast out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. What triggered God? What triggered Jesus to do that? Compassion. Amen? Hallelujah. Ang target, ang purpose na ko ani, that makakita at ma-realize na to, God can use us. Because kita lang ang gihimo sa Ginoo to be like God. We are not gods, but we are like God. Natay, mabati nato ang kasing-kasing sa Ginoo. Pwede niyang ibutang iyang mata sa mata. Pwede niyang ibutang iyang kasing-kasing sa kasing-kasing. Dili pwede niya ibutang sa iro. Walay leon, walay tigre, walay kabaw o unsa monkey nga pwede niyang ibutang iyang heart. Oy monkey, kabalo ka, luoy kay mga tao dito. When God spoke to Moses, He spoke heart to heart. Kabalo ka Moses, luoy kay akong mga katawhan. Nanghilak sila Moses. Amen? Moses adtua si Paraon, ingna siya. Let my people go. Inguna na ang Ginoo. Secondary na itong gahom, when God's heart is in your heart, I tell you, you activate the supernatural. Makita kag tao, makita nimo kabalo ka, nga kana siya, padulong sa kalaglagan, na something deep inside of you, say, sister, there's a love magflow, wisdom, understanding, gift ni siya. Mag-unlock si mo. Pastor, sama ng mga, si Pastor Frank mo, mag-ana-ana. Pwede ko, ana. When you have the heart of our pastor. Pag si Pastor Nana, tindog na siya, and mag-activate ng gugma, makita niya, maluoy siya, makita siya tao. Pag napansin niyo, muduol siya, kabalo ka, mahal ka sa Ginoo. It's not him. It's the gift of God that flows sa iyang kasing-kasi. That is the agape love of God. Gift na siya. Pwede na nimong pangayoon. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Nagiskot kinig perfect love. Many daghan sa tuwa, maula mo dul sa Ginoo because feeling ni mo dili ka ngayon. Dili ni may isyo ang ngayon. Ang Bible lang yun, namatay si Jesus sa diya makasala pa ta. In other words, dili ang issue. You come to God in that perfect love. Nga dili ka mo doon sa iya nga, basig latuson ta siya, basig kasapaan ta sa Ginoo. Come to God, there's something. Daghan na sa inyo, wala kadawat ba? Because you fear. Nagnamo yung una-una ni mo, dili ka ngayon. And some of you, napoy ability to minister, pero you fear. Kabalo ka na-unlock yun ni sa kuha, balang nahimo kong desperate. Lord, these people need help. Nami sa Vietnam. Lord, dito na ako nakita, when the love of God nasa imuha, anything, healing, ampuan, maayo sila. Kung kinanglan sila padamguhon, Lord, madanggo siya, maluwas sila. Amen. Mag-atomic crusade, uban sa konsawa, dili na mo ma-differentiate one place to another because pag muabot ng panahon, mag-minister na ko ana, it's all the same. Souls that desperately needs the love of God. Whether na ako diri, na ako sa Laos, na ako sa Cambodia, na ako sa lain-laing mga lugar, na ako sa atong mga churches, it's the same. May magutanan sa ko, Pastor, di ka mahadlok. Kabalo ka kung mahadlok ka because there's no perfect love. But when there's perfect love drives our fears. Makita nimo, maluoy ka, Lord, tabangi siya. Palakpakan na itong Ginoo. So, ako lang ibutang ni, this is a gift. Ihatag sa Ginoo sa tuwa. Gift gani, dili na, it's not a matter of angayan ka o dili. It's a gift. O depende kung kinsay mo tingwa. Ingon ni Paul, sa last verse, napapatay last verse tadi. Okay, but earnestly desire the best gifts. Let's all bow down our heads. Oh Heavenly Father, salamat kayo si mo grasya nining gabiuna. Lord, pagkamayo ni mo Diyos. Lord, we come to you in faith. Believing, oh God, Lord,
you did not spare your own Son. You gave us all things. Samtang nagaduko ang mga ulo, nagkapiyang matag-mata, gusto ko manawagan, una sa tanan, basig na yung mga pipiladri, naka sa situation nga feel nimo, well, nagmahal sa imo ha. Wa ka balugani kung mamatay ka asa ka padulong. Ang imong life, wala ka galutaw lang. Pero I want to tell you, God has brought you here. Ang Ginoo mismo nagdala nimo diri. Then the question is, gusto ba nimo si Jesus? Ngayon ba ko, pastor, walay taong angayan saya, pero gusto ka ni Jesus. Gimahal ka niya. Yung gidala ka niya. Kabalo ka, unsali gusto sa niya, sa Ginoo nimo, amoy kag, oo, gusto na ako dawaton ang kaluoy sa Ginoo. Kung ikaw ka na, itaas mong kamot, nabadri, babae, lalaki, first time o second time, wala pa ni mo na nahimo sa imong kinabuhi, nabadri. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, wala ko'y nakita. Basig na mo'y katapad na, pwede niyo dalaw. Naisa dito. Praise God. Manindog ta. Ang yun ako, tanang mo, gusto mo dawat sa Ginoo, dalaw na to. Diri. Okay. Let's all stand up. Praise God. Okay. Kung samtang uban, nagapangitag kung naamay pa'y gusto mo dawat sa Ginoo, I wanna call on sa mga kaigsunan na ako. Amen. This is a time nga wala kang ta one step sa closer sa calling nato sa Ginoo. Amen. It's time nga ikaw magkaangkon sa gifting sa Ginoo nga giandam niya sa imong kinabuhi. Amen. God has spoken to your heart. Maybe it's about putting your hope in God. Or maybe put your faith in the God that is almighty. Or maybe about love. Whatever it is, I want to open the altar tonight. At the end, magpray ko sa mga adunay balatian. Amen. And believe God will heal you tonight. Nothing is impossible. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Lord, I pray, oh God, tonight. Let that giftings be unlocked to the body of Christ. Ikaw nakasnasayon, and you are the one who appoints people, men, women, to become teachers, to become, Lord, pastors, to become an evangelist, to become a miracle worker, to become, oh God, Lord, encourager, financiers, oh God, whatever calling, God. Lord, I pray, let it be unlocked. Lord, let it be, oh God, oh God, revealed upon their very lives. Lord, tonight, oh God, I bind the work of fear and unbelief. Lord, I plead the blood of Jesus. Lord, nagtuo kami, ginluan na nimo kami sa imong balang dugo. Gimo na kami giputli, O Diyos. Lord, we want your will, your purpose. Lord, I pray that this church will become a powerful church as we enter in, O God, sa fasting time na mo Ginoo. As we, O God, prepare our lives to be one body in Christ, prepared, O God, for the work giandam nimo para sa conference, Father. I pray, O God, bless this body of Christ. Speak to hearts, God. Lord, activate, O God, ang mga giftings uban, O God, na natulog na Ginoo. Lord, sa ilang kinabuhi, karong gabi na I pray, O God, quicken it up in the name of Jesus. Lord, hallelujah, thank you for your goodness.